আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আপনারা সবাই ভালো আছেন? আমার নাম হইল ইসলাম মতিন বিশ্বগর বাইরেল মেসা বলে চিনেন আমার হলাম বাইরেল বলে চিনেন আই যমুনা গাঁও ওলাই এমন জায়গা আইছি মূল্যময় জায়গা আইছি আইছি ও জঙ্গলের আইছি এটা মানুষের গড় বাড়ি বাঙ্গিয়া অবস্থা এটা মানুষের যে কষ্ট চলে বর্তমানে এটা মানুষের দুঃখ বুক এটা কোনো মানুষের ছাড়া আছে কোনো মানুষ নাই যে মানুষের ছাড়া নাই এটা মানুষ খানো আইতো খানো রইতো খানো ঘুমাইতো যে অবস্থা লাগছে এটা কুটি মাসুম চেন লইয়া সরু সরু বাচ্চেন লইয়া এটা মানুষের খান্দনের জ্বালা উপায় নাই এখান দেখো দেশ অঞ্চল যে অবস্থা চলে বর্তমানে সরকারে যে মামায় যে অবস্থা গাই যে অঞ্চলের মানুষের বাংলা জঙ্গে লইয়া যার আজকে দেখো এই অঞ্চলের ভিডিওগুলো এটা মানুষ এখানো এটা মানুষ খানো যে কষ্টর মাঝে যে অবস্থার মাঝে বহুত কষ্টর মাঝে মানুষ আছে বর্তমানে ও জঙ্গল আমি আইছি সান্দা তাইয়া দেখে আমি তো গরিব মানুষ নগর থেকে আইতে পারছি আমি দেখতে পারছি এটা বাঙ্গি বলে মানুষের ফাঁকার ঘর বিল্ডিং কালা ঘর কোনো মানুষে কষ্ট করিয়া কাম করিয়া আগর কাম করিয়া টাকা পয়সা দিয়া পারছে না আজিরা কাম করছে আজিরা কাম করিয়া মিস্ত্রি কাম করিয়া যোগীরা কাম করিয়া মানুষে টাকা পয়সা মানাইছে আজকে আপনি দেখো ও মানুষের অবস্থা যে হাল হর বর্তমানে ইটা মানুষের অবস্থা বহুত খারাপ হর এখন বর্তমানে যে অবস্থা লাগছে ইটা ঘর বাড়ি ভাঙ্গি जाते हैं क्या करते हैं কোনো কাম नहीं चलते हैं ये आदमी का बोलते हैं আপনি जानते हैं गरीब आदमी है काम करने के लिए हो बहुत गरीब में हमार मस्ता खानपुर सब रखो यार हमारा अजमल मौलाना बदुल रखो यार हमार मोर रखो यार होले अंडा इतना मन का जरा है ये माने क्या करने के लिए हो ये मानो बहुत गरीब है आज करने के लिए हो एक बारी बहुत करने के लिए हो बहुत कष्ट कर रहा है इसके लिए आदमी आप में एक जगह देना पड़ेगा अच्छा में देना पड़ेगा आदमी ये छोटो मासूम बच्चा कुटी कुटी बच्चा ভারত তোলে লইয়া ঘুমাইতে মানুষ কষ্ট কতরা ও জঙ্গলের ভিতরে আমি হামাইতে যমুনা গাঁতে হামাইতে পারছি এই জঙ্গলের ভিতরে হামাইতে পারছি আজকে মাছ চেন লইয়া মানুষে কত কষ্ট করে হিম্মত এই आदमी कहां जा रहा है और क्या करने के लिए हो और कहां जाते हैं अरे कत करने के लिए हो ये जंगल में आपके में जगह में माटी रिजर्व माटी मांगते हैं रिजर्व माने क्या मांगते हैं रिजर्व का अच्छा नहीं है रिजर्व का है रिजर्व के लिए मानिए बहुत कष्ट करने के लिए अभी आपके बोल रहा है में खेती है खेती में सब काम करो पानी में लामी है खेती में लामी है काटने के लिए हो सब कुछ करने के लिए हो सब जानने के लिए हो और बहुत गरीब मानू क्या करते हैं सारा एक वीडियो को आप लोग के जितना में इशारा करेगा गरीब के लिए अच्छा के लिए गरीब का आदमी है यही छोटो के लिए मासूम बच्चन के लिए एक वीडियो को शेयर करेगा जमुना गांव के लिए हमें आने के लिए हो जमुना गांव की रिजर्व का माटी है उदमारी का माटी है उदमारी माटी के लिए बहुत कष्ट है हरूर मासूम बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए बच्चा ने मस्जिद पढ़ने के लिए बच्चा ने हरूर बच्चा मासूम बच्चा ने एक वीडियो शेयर करेगा धन्यवाद जय हिंद खुदा हाफिज।